السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے، آپ تمام بچوں سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تعلیمی ویڈیو سے تمام بچے فائدہ حاصل کر سکیں۔ آج ہم تاریخ کے سبق نمبر 1 برصغیر ہند اور تاریخ، اس سبق میں 3 نکات پر روشنی ڈالیں گے۔ نمبر 1.1 میں تاریخ کی تشکیل اور جغرافیائی خصوصیات، 1.2 میں بھارت کی جغرافیائی خصوصیات، 1.3 میں برصغیر ہند۔ یہ تمام چیزوں پہ ہم روشنی ڈالیں گے۔ چلیے، پہلا پوائنٹ ہے تاریخ کی تشکیل اور جغرافیائی خصوصیات۔ دیکھیے، ہم نے جماعت پنجم میں آپ کے سامنے بتا چکے ہیں کہ ہم تاریخ کسے کہتے ہیں۔ تاریخ دراصل ماضی کے گزرے ہوئے واقعات کا جو ہم سلسلہ وار مطالعہ کرتے ہیں اسے تاریخ کہتے ہیں۔ 5ویں جماعت میں ہم نے انسان اور اس کے اطراف کے ماحول سے گہرے تعلق کے بارے میں تفصیل سے معلومات حاصل کی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے قدیم انسان کی معیاری زندگی اور تکنیکی علوم میں ہونے والی تبدیلی اس کے ماحول کے تغیر سے کس طرح مربوط تھی، اس بات کا بھی جائزہ لے چکے ہیں۔ لیکن پتھر کے زمانے کی تہذیب سے زراعت کو اہمیت دینے والی دریاؤں کے کنارے کی تہذیب تک انسانی تہذیب کی تاریخ کا سفر کس طرح طے ہوا، یہ واقعات یہاں پر ہم دیکھیں گے۔ تاریخ سے مراد کیا ہے؟ انسانی تہذیب کے سفر میں وقوع پذیر ہونے والے ہر قسم کے ماضی کی واقعات کی مربوط ترتیب۔ یعنی دراصل ہم آسان زبان میں آپ کو یہ بتا رہے کہ تاریخ کیا ہے۔ ماضی کے یعنی گزرے ہوئے وقت کے واقعات کی جو ہے تو ترتیب یا سلسلہ وار معلومات حاصل کرنے کو ہم تاریخ کہتے ہیں۔ تاریخ دراصل جو ہے تو مقام، زمانہ، شخص اور سماج تاریخ کے 4 بنیادی ستون ہیں۔ ان کے بغیر تاریخ مرتب کرنا یا لکھنا ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم کسی چیز کی تاریخ بتا رہے تو وہاں کا مقام کا تعلق جغرافیہ سے ہوتا ہے، تو اس جغرافیائی حالات کا بھی مطالعہ ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ یعنی جغرافیائی حالات کئی طرح سے تاریخ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آئیے بحث کریں، آپ کے اطراف میں کون کون سے پیشے پائے جاتے ہیں۔ یعنی آپ نے ڈاکٹر، ٹیچر، وکیلی، مختلف پیشے دیکھے ہیں۔ آپ کے آس پاس کون سی فصلیں اگائی جاتی، جوار، گیہوں، باجرہ وغیرہ۔ غذا، لباس، مکانوں کی تعمیر، پیشے وغیرہ زیادہ تر اس ماحول کی جغرافیائی خصوصیات پر منحصر ہوتے ہیں۔ اور انسان کوئی اکیلا نہیں رہتا ہے، جس ماحول میں رہتا ہے یعنی وہاں اس کا سماج ہوتا ہے، اور انسانی زندگی پر سماج کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اور جس ماحول میں رہتا ہے وہیں سے اس کی سماجی زندگی بھی اس پر منحصر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم جس گھر میں رہتے ہیں یا پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں یا سطح مرتفع کے علاقے میں رہتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کی زندگی ان کے سماجی زندگی پر اثر انداز کرتی ہے۔ پہاڑی خطوں میں رہنے والے لوگوں کی زندگی میدانی خطے میں رہنے والے لوگوں کی زندگی کی بنسبت زیادہ محنت طلب ہوتی ہے۔ پہاڑی خطوں میں زرخیز زمین بہت کم پائی جاتی ہے، جبکہ میدانی خطوں میں زرخیز زمین بڑے پیمانے پر میسر ہوتی، تو پہاڑی خطے کے لوگوں کو اناج وغیرہ سبزیاں کم مقدار میں حاصل ہوتی ہے یا ان کی پیداوار کے لیے انہیں بہت زیادہ مشقت کرنا پڑتی ہے۔ پہاڑی خطے کے لوگوں کو اپنے غذا کے لیے زیادہ تر شکار، جنگل سے حاصل کی ہوئی اشیاء پر منحصر رہنا پڑتا ہے۔ اس طرح دوسری کئی باتوں میں پہاڑی خطے اور میدانی خطے میں رہنے والے لوگوں کے درمیان فرق پایا جاتا ہے۔ ہم جس جگہ رہتے ہیں یا ہم جس ماحول میں رہتے ہیں یا جس خطے میں رہتے ہیں وہاں کی آب و ہوا، بارش وغیرہ کا انحصار اس جگہ کی ماحول پر منحصر ہوتا ہے۔ کھیتوں سے حاصل ہونے والی فصلیں، نباتات، حیوانات وغیرہ ہماری گزر بسر کے ذرائع ہیں۔ اب انہی کی مدد سے ان خطوں کی طرز زندگی، تہذیبی ترقی وغیرہ ہوتی ہے۔ جہاں گزر بسر کے ذرائع کی فراوانی ہوتی ہے وہاں انسانی معاشرہ طویل مدت کے لیے بدوباش اختیار کر لیتا ہے۔ کچھ عرصے گزرنے کے بعد یہ آبادیاں دیہی بستیوں اور شہروں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یعنی انسان کا جو ہے تو غذا کا انحصار، وہاں کے رہن سہن کا انحصار، ماحول کی تباہی، قحط، حملے، دیگر وجوہ کی بنا پر
जब गुज़र बसर के ज़राए की किल्लत का एहसास होने लगे तब वहाँ के लोग क्या करते हैं, गांव को छोड़कर जाना ज़रूरी समझते हैं। और जब वहाँ माहौल की तबाही होती गई या किल्लत होती गई, क़हत पड़ गया, शहरों में तब्दील होने लगे तो गांव छोड़ना उनके लिए ज़रूरी हो जाता है। देही बस्तियाँ और शहर उजड़ जाते हैं। तारीख़ में ऐसे बेशुमार वाक़यात वक़ूअ पज़ीर हो चुके हैं। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि तारीख़ और जोग्राफ़िया का एक अटूट रिश्ता है। अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, भारत की जोग्राफ़ियाई ख़ुसूसियात। हमारे मुल्क का नाम भारत है और काफ़ी वसी व अरीज़ है। इसके शुमाल में कौन सा हिस्सा है, जुनूब में क्या है, मगरिब में क्या है, मशरिक़ में क्या है, इन तमाम चीज़ों की हम तफसील से मालूमात यहाँ पर हासिल करेंगे। हमारे मुल्क का काफ़ी वसी व अरीज़ है। उसके शुमाल में हिमालय, मशरिक़ में बहर बंगाल, मगरिब में बहर अरब और जुनूब में बहर हिंद है। भारत के जज़ायर, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के अलावा बक़िया सारा मुल्क जोग्राफ़ियाई लिहाज से गैर मुनक़सिम और मुसलसिल है। क़दीम भारत की तारीख़ का मुताला करते हुए हम जिस ख़ित्ते अराज़ी को जहन में रखेंगे उसी का ज़िक्र क़दीम भारत के तौर पर करेंगे। 1947 से पहले हमारे पास जो तो पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा थे। यानी 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो उससे पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे मुल्क का ही हिस्सा था। भारत की तारीख़ की तश्कील पर गौर करें तो भारत की जो तारीख़ की तश्कील है उस पर गौर करें तो दर्ज झैल 6 तबाई हिस्से अहम मालूम होते हैं। नंबर 1 है हिमालय, नंबर 2 सिंध गंगा और ब्रह्मपुत्र दरियाओं का मैदानी इलाका, नंबर 3 थर का रेगिस्तान, नंबर 4 दक्कन की सतह मुर्तफ़ा, नंबर 5 साहिली इलाके, नंबर 6 समंदर में पाए जाने वाले जज़ायर। उसके साथ साथ हम ये देखेंगे नंबर 1 हिमालय पहाड़। देखिए ये हिमालय पहाड़ की तस्वीर है, कितना खूबसूरत पहाड़ है। हिमालय हिंदू कुश और हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों की वजह से बरे सग़ीर हिंद के शुमाल में गोया एक नाकाबिल तस्खीर दीवार खड़ी है। इस दीवार की वजह से बरे सग़ीर हिंद वस्ती एशिया के रेगिस्तान से अलहदा हुआ है। सिर्फ हिंदू कुश पहाड़ में दर्रे खैबर और दर्रे बोलान से गुजरने वाला खुश्की का तिजारती रास्ता मौजूद है। उसके अलावा यहाँ देखिए वस्ती एशिया से गुजरने वाले क़दीम तिजारती रास्ते से वो जुड़ा हुआ था। चीन से लेकर वस्ती एशिया से होता हुआ मुल्क अरब तक जाने वाला ये तिजारती रास्ता रेशम शहरा के नाम से जाना जाता है। ये सवाल पूछ सकते हैं आपसे, वस्ती एशिया से होता हुआ मुल्क अरब तक जाने वाला तिजारती रास्ता किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताने आना चाहिए रेशम शहरा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस रास्ते से मगरबी ममालिक में भेजे जाने वाले तिजारती सामान में बतौर ख़ास क्या रेशम हुआ करता था। इसी दर्रे के रास्ते कई गैर मुल्की हमलावर क़दीम भारत में दाखिल भी हुए। कई गैर मुल्की सियाह इसी रास्ते से भारत में आए। ये यहाँ पे दर्रे खैबर का रास्ता है, कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है बच्चों ये रास्ता, ये दर्रे खैबर का रास्ता है। चलिए दूसरा पॉइंट हमें पढ़ना है, सिंध गंगा ब्रह्मपुत्र दरियाओं का मैदानी इलाका। ये 3 बड़े दरिया है, सिंध गंगा और ब्रह्मपुत्र, और इनके बहुत सारे छोटे छोटे माविन दरिया हैं। माविन दरियाओं की वादियों का इलाका है। ये इलाका मगरिब की जानिब सिंध पंजाब से मशरिक़ की जानिब मौजूदा बांग्लादेश तक फैला हुआ है। और दरिया गंगा की ये देखिए तस्वीर कितनी अच्छी है, यहाँ पर बताई गई है। भारत की सबसे क़दीम शहरी तहज़ीब जो तो हड़प्पा तहज़ीब है। इससे पहले तारीख़ की किताबों में हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की तहज़ीब के बारे में बताया गया था। उसके बाद के क़दीम जमहूरिया और शहनशाही सल्तनतें इस इलाक़े में परवान चढ़ी। क्या आप जानते हैं बर्रे आज़म अफ्रीक़ा का सहरा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? बर्रे आज़म अफ्रीक़ा का सहारा जो है तो रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखना था हमें, थर का रेगिस्तान। थर का रेगिस्तान यानी हो सकता है इसमें जो है तो जो लहरें हैं उसकी वजह से बता रहे क्या क्या है कहानी इसकी, देखेंगे हम। थर का रेगिस्तान
थर का रेगिस्तान राजस्थान, हरियाणा और गुजरात रियासतों के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। उसका कुछ हिस्सा मौजूदा पाकिस्तान में भी है। इसके शुमाल में दरिया सतलज, कौन सी दरिया है इसके शुमाल में? दरिया सतलज है। मशरक़ में कोहे अरावली का सिलसिला और जुनूब में कच्छ का रन और मगरिब में दरिया सुंद है। हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली घाघर नामी नदी थर के रेगिस्तान में पहुंचती है। पाकिस्तान में इस नदी को हाकरा कहते हैं। कौन सी नदी को हाकरा कहते हैं? घाघर नामी नदी को हाकरा कहते हैं। राजस्थान और पाकिस्तान में अब इस नदी का पाट खुश्क हो चुका है, यानी सूख गया है। उस खुश्क पाट के इलाके में हड़प्पा तहजीब के बेशुमार मकामात बिखरे हुए हैं। नंबर चौथा पॉइंट देख रहे हैं हम, दक्कन की सतह मुर्तफ़ा। एक जानिब मशरक़ी साहिल और दूसरी जानिब मगरबी साहिल और उनके दरमियान में वाक़ भारत का ज़मीनी इलाक़ा जुनूब की जानिब कैसा होता चला गया? तंग होता चला गया। उसी की मगरबी सिमत में बहर अरब और जुनूब में बहर हिंद और मशरक़ में बहर बंगाल है। तीन जानिब से पानी से घिरा हुआ ये हिस्सा, ज़मीन का हिस्सा समंदर में घुसी हुई किसी मुसल्लस नुमा चोटी की तरह दिखाई देता है। ऐसे तबई हिस्से को जज़ीरे नुमा कहते हैं। भारत के जज़ीरे नुमा का बेशतर हिस्सा दक्कन की सतह मुर्तफ़ा से घिरा हुआ है। अब देखिए बच्चों, दक्कन की सतह मुर्तफ़ा के शुमाल में सतपुड़ा और विंध्या के पहाड़ी सिलसिले फैले हुए हैं। उसी के मगरिब में सहादरी के पहाड़ी सिलसिले हैं और जो सहादरी के पहाड़ी सिलसिले है उसे मगरिबी घाट भी कहते हैं। सहादरी के मगरिबी दामन में कोकन मलबार का साहिली इलाका है। दक्कन की सतह मुर्तफ़ा की मशरक़ी जानिब पहाड़ी सिलसिले को मशरक़ी घाट कहते हैं और जो मगरिबी जानिब है तो उसे क्या कह रहे हैं? मगरिबी घाट। चलिए, इसी तरह सतह मुर्तफ़ा की ज़मीन ज़रख़ेज़ होने की वजह से वहाँ हड़प्पा तहज़ीब के बाद के ज़माने में किस चीज़ को अहमियत हासिल हुई? ज़राअत को काफ़ी अहमियत दी जाने वाली कई तहज़ीबें वहाँ पर फूली फली। मौर्य सल्तनत क़दीम भारत की सबसे बड़ी सल्तनत थी। दक्कन की सतह मुर्तफ़ा इसी सल्तनत में शामिल थी। मौर्य सल्तनत के बाद वहाँ कई छोटी बड़ी सल्तनतें हो गुजरी है। नंबर 5वां पॉइंट है साहिली इलाक़े। अब देखिए साहिली इलाक़े में क्या है? क़दीम भारत में हड़प्पा तहज़ीब के ज़माने से मगरबी ममालिक के साथ तिजारत हुआ करती थी। ये तिजारत बहरी अरब रास्ते से हुआ करती थी, इसीलिए भारत की बंदरगाहों पर गैर ममालिक की तहज़ीब और लोगों से भारत का रब्त लेन देन हुआ करता था। इसके बाद के ज़माने में दरअसल क्या हुआ? खुश्की के रास्ते यानी ज़मीन से तिजारत और तहज़ीबी लेन देन का आगाज़ हुआ। इसके बावजूद बहरी रास्ते की अहमियत अभी अपनी जगह कायम रही। बहरी रास्ते और बर्री रास्ते यानी ज़मीनी रास्ते, बहरी रास्ते यानी पानी के जो रास्ते थे। समंदर में पाए जाने वाले जज़ायर। छठा पॉइंट क्या देख रहे हैं हम? समंदर में कौन कौन से जज़ायर पाए गए? बहरे बंगाल में अंडमान और निकोबार भारत के 2 जज़ायर है, ये जज़ायर है। इसी तरह जज़ायर अलहिंद, लक्ष और बहरे अरब में जज़ायर, देखो भारत के कौन से जज़ायर बताए? बहरे बंगाल में अंडमान निकोबार भारत के जज़ायर। इस तरीक़े के जज़ायर अलहिंद और लक्षद्वीप बहरे अरब में वाक़ है। पुराने ज़माने की बहरी तिजारत में इन जज़ायर को बड़ी अहमियत हासिल है। उसके बाद देखना है हमें यहाँ पे भारत की तबई तक़सीम का ये बहुत ही खूबसूरत नक्शा है। इस नक्शे में देखिए यहाँ पर आपको श्रीलंका दिखाया गया, सतह मुर्तफ़ा की दक्कन की सतह मुर्तफ़ा दिखाई गई, मशरक़ी घाट देखिए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर थर का रेगिस्तान, क्या बता रहे हम अब? थर का रेगिस्तान कहाँ पर है? और जो मौजूदा भारत का नक्शा है उसी में ये पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल था। ये बांग्लादेश का हिस्सा भी पहले शामिल था लेकिन अब अलग हो गया। उसके अलावा हम आपको सहादरी पहाड़ी सिलसिला मगरिबी घाट की तरफ है। उसके बाद और क्या बता रहे हैं?
यहाँ پر 2 جزائر، جزائر لکشدیپ، یہ 2 جزائر دیکھیے، یہ جزائر لکشدیپ، بحر بنگال، یہ بحر بنگال ہے، یہ آپ کو یہاں پر اس طریقے سے بحر بنگال بتائے، یہ بحر عرب ہے، یہ سری لنکا ہے۔ چلیے اس کے بعد دیکھنا ہے آپ کو اور کیا ہے، در خیبر۔ ہمارے سبق میں جتنے الفاظ گزرے ہیں وہ اس نقشے میں دیکھیے، در خیبر۔ اس کے بعد دیکھنا ہے آپ کو در بولان یہاں پہ، اور اس کے بعد کیا ہے، ہمالیہ پہاڑ کا سلسلہ کہاں ہے، یہاں پر گھاگھر ندی، یہ۔ چلیے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، جزائر میں ہم آپ کو کیا بتا رہے ہیں، اور نکوبار اور انڈمان، یہاں پر دیکھیے۔ چلیے بہت ساری بکس ہوتے ہیں، اس میں بھارت کے جزائر کا بھی ذکر ہے۔ اس کتاب کو ایک نامعلوم یونانی جہازراں نے قلم بند کیا ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ ارتھرن سی، ایک کتاب ہے جس میں جو ہے تو یونانی جہازراں نے جزائر کے بارے میں معلومات دی ہے۔ آپ کو یہاں بھارت کے نقشے کے خاکے میں نیچے دیے ہوئے مقامات کا اندراج کرنا ہے۔ کوہ ہمالیہ، تھر ریگستان اور مشرقی ساحل ابھی ہم نے بتائے۔ اب اس کے بعد بر صغیر ہند، ہڑپا اور موہنجو داڑو شہر موجودہ پاکستان میں ہے۔ ہڑپا اور موہنجو داڑو شہر کہاں پہ ہے؟ موجودہ پاکستان میں ہے۔ افغانستان، پاکستان، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور ہمارا بھارت، ان ممالک کو ملا کر جو زمینی علاقہ وجود میں آیا اسے جنوبی ایشیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ افغانستان، پاکستان، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور ہمارا بھارت، ان ممالک کو ملا کر جو زمینی علاقہ بنتا ہے اسے جنوبی ایشیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی زمینی علاقے میں بھارت کی وسط اور اہمیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس خطے کو بر صغیر ہند کا نام دیا گیا ہے۔ بھارت کا جو جنوبی ایشیا کے نام سے حصہ جانا جاتا ہے تو اس خطے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بر صغیر ہند کا نام دیا گیا ہے۔ ہڑپا تہذیب خاص طور پہ بر صغیر ہند کے شمال مغرب کے علاقے میں پروان چڑھی ہے۔ ہمارے پڑوسی ممالک چین، میانمار، جنوبی ایشیا بر صغیر ہند کا حصہ نہیں ہے، پھر بھی قدیم بھارت سے ان کا تاریخی تعلق رہا ہے۔ قدیم بھارت کی تاریخ کے مطالعے میں ایک اہم مقام حاصل ہوا۔ عزیز بچوں، یہاں پر تاریخ کا سبق نمبر 1 مکمل ہوتا ہے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ سبق درسی کتاب میں سے دیکھ کر 1 سے 2 مرتبہ مطالعہ کیجیے، اور ہم پھر ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ سوالات جوابات کا ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تب تک کے اللہ حافظ۔